Bonjour! Today we are getting ready for our test in 2 days. First, let's review some vocabulary. We have quite a bit, so let's make sure we know it all. You're going to translate these sentences into English. You can pause anytime you need to, and you can use your notes. It's not a quiz, so you can refer to your notes if you're not sure. You're going to say these objects in French, and you're going to remember you can pause and you can use your notes. That was exactly the same thing that the last slide said. Oh well. So here we go. Personal objects. A stereo. Une chaîne hi-fi. Camera. Un appareil photo. Une montre. Une horloge. Une lampe. Un baladeur. Un portable. Un ordinateur. Another one. Un ordinateur. Sorry, things got a little messed up there. Un appareil photo. Une montre. Une horloge. Une lampe. Un baladeur. Un portable. I'm skipping that one. I don't think we had it. How about a motorcycle? Une moto. Une calculatrice. Un vélo. Un baladeur. Un calendrier. Un ordinateur. Une voiture. Une affiche. Un scooter. Une raquette. Une moto. Un baladeur. Une raquette. Un vélo. Un scooter. Une calculatrice. Un calendrier. Un ordinateur. Une voiture. Une affiche. Une moto. Une calculatrice. There's a lot of repetition. That's how we learn. Un vélo. Un baladeur. Un calendrier. You'll notice it's in German, not in French. Un ordinateur. Une voiture. Let's go faster. Une affiche. Un scooter. Une raquette. Une moto. Un baladeur. Une raquette. Un vélo. Une scooter. I don't know why we keep going over these over and over. Une calculatrice. Un calendrier. Quick. Un ordinateur. Une voiture. Une affiche. That was awesome. So as you can see, we didn't practice all of the vocabulary. I just picked some words I wanted to make sure that we knew. Fill in the correct preposition to describe each picture. Remember, you can pause and you can use your notes. So you're putting the right word in to tell you the relationship between two things. So questions we would use to ask about that would be où est? Where is? Où est? Où est le livre? Où est la calculatrice? Où est le stylo? Où est le crayon? Right? That's a question we would ask. Le ballon est sur la boîte. Le ballon est
sous la boîte. Le ballon est dans la boîte. Le ballon est devant la boîte. Le ballon est derrière la boîte. Le ballon est avec la boîte. Le ballon est entre les boîtes. Super. Le ballon est sur la table. La balle est dans la toilette. La balle est devant le bureau. La balle means a small ball. Le ballon is a large ball. It's just a slight difference in the words. Suzette est derrière le bureau. Le crayon est sur la chaise. Le crayon est sous Félix. Le papier est dans le cahier. Tommy est derrière la table. Le cahier est entre le crayon et le stylo. Le soda. Où est le soda? Le soda est sur le livre. Où est le téléphone? Le téléphone est dans la main de madame. Où est le stylo? Le stylo est dans, or you could say sur, le cahier. Le livre est... Où est le livre? Le livre est dans le sac à dos. Où est le livre? Le livre est derrière la télé. Où est Geneviève? Geneviève est entre Mia et Mina. Où est le stylo? Le stylo est sur le bureau. Où est le cahier? Le cahier est devant la chaise. Où est le crayon? Le crayon est dans la bouche de Timmy. La balle est... Où est la balle? La balle est sous la chaise. Le livre est... Où est le livre? Le livre est devant la télé. That's awesome. Let's take a look at the next few pictures. For each that one, say what is there and if possible, where each thing is. So aim for 4 or 5 things for each picture. So remember, you can pause and you can use your notes. So we have this picture. I might say, l'ordinateur est sur le bureau, right? The computer is on the desk. You can say the desk is under the picture. You can say the radio is on the desk. There's a racket and a bag and a notebook and a pen and a calculator and a baladeur and a lamp and a window, all sorts of stuff. So I'm going to ask you to pause now and say where as many things as you can are, and then I will say a few after that. Okay, let me tell you a few. La raquette est sous le sac. Le calculatrice est entre le livre et le baladeur. Le stylo est dans le livre. La radio est sur le bureau. Le bureau est sous l'affiche. La chaise est derrière le la chaise est devant le bureau. La lampe est sur la table. La fille est sur le lit. La fenêtre est derrière la fille. Next one. Take a few minutes. I don't know why it says un lit in the corner, but you can use that. Now, there are some words in here you didn't know, right? But that's okay. We can always skip the things we don't know. So let me start a little bit. La calculatrice est sur les livres. Le baladeur est sur le canapé.
L'appareil photo est sur le canapé. Le sac est sur la chaise. Le sac est devant la chaise. La guitare est sous le lit. L'ordinateur est sur le lit. La fiche est derrière le lit. Le cahier est sur le lit et le stylo est dans le cahier. There we go. Let's try one more. There aren't quite so many things in this one. So maybe 2 or 3. Or you can do 3 easily. Okay, I'll tell you a few that I said. La radio est sur la table. Les livres sont sur la table. La calculatrice est devant les livres. L'ordinateur est sur la table. Les fenêtres sont derrière le canapé. Le fille et la garçon sont derrière le canapé. La femme est sur le canapé. L'homme est sur la chaise. La chaise est derrière le sac. I think that's plenty. Okay, one more. I lied. I'm sorry. I didn't mean to. Let's just try to say, let's skip this one. Actually, there are things floating in the middle of it. It didn't translate very well. So now I'd like you to go back and write out the descriptions you just said in your notebook. So those 3 pictures. Remember, again, you can pause and you can use your notes. So you're going to go back and look. In fact, I'll just go back for you. So pause now to do this one. Pause now to do this one. Pause now to do this one. Super! Bon travail! Vous êtes si intelligent! Now let's go on to more review in our independent work. Et à ce moment, je dis au revoir, bonne journée et on se verra bientôt.